So, click deposit exchanges, OKX. Tapos punta sa OKX app, kunin yung UID, click profile. Copy yung UID. Balik ulit sa Telegram. Tapos paste. Balik ulit sa OKX para kunin yung deposit address. Click nyo yung deposit. Tapos search dogs. Click dogs. Dogstone. Ayan na. Copy deposit address. Tapos paste ulit. Balik sa Telegram, paste ulit. Tapos yung memo, same sa comment. Copy, paste ulit. Ayan, okay na. Withdraw nyo na. Confirm.